वालेकुम। कैंपेन की सर खपाई के अंदर और भाग दौड़ के अंदर वकालत तो करते ही रहते हैं। आई एम प्रोफेशनल लॉयर। मगर सबसे ज़्यादा शोगल ये होता है, और अगर आपका बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा जाए, और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा मुश्किल मुकदमा था, और उसके अंदर जो रिलीफ वगैरह मिली है, नोटिस या अगली स्टेज के वगैरह के ऊपर गए, तो उससे आपको एनर्जी और बज़ इतना ज़बरदस्त मिलता है कि सारा दिन गुजर जाता है, और कैंपेन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारी की सारी एनर्जी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आज आर्ग्यू किया, बहुत मुश्किल नौइयत का, कुछ इस तरीके से था कि केस ये था बेसिकली, दो नुक्तों के ऊपर मैं आपसे ये ख़ास तौर पे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अगर टाइम बार हो कोई ऑर्डर, आप उसको टाइम बार के बाद में चैलेंज करें, या नीचे आपने उसको टाइम बार के में चैलेंज किया हो। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर हो गया था राइट क्लोज करने का, मेरी पार्टी के अगेंस्ट, ट्रायल जज ने उसका रिटन स्टेटमेंट जमा करने का राइट क्लोज कर दिया, और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने रिवीजन टाइम गुजरने के 90 दिन के बाद जमा करवाई, और वो टाइम बार पे ख़ारिज हो गया। और उसके ख़िलाफ़ जब हमने रिट पिटिशन की हाई कोर्ट के अंदर, तो रिट पिटिशन भी ख़ारिज हो गई कि नीचे से टाइम बार था, और ऊपर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था। अब अगर हाई कोर्ट तक ने कह दिया कि मामला टाइम बार्ड है, तो टाइम बार से जान कैसे छुड़वाई जा सकती है, एक तो क्वेश्चन ये था। और दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर ये था कि ट्रायल कोर्ट के जज ने किस तरीके से रिटन स्टेटमेंट का राइट ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर आपने कानून पढ़ा हुआ है और सिविल कोर्ट में आप प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो अमूमन, बल्कि वो अमूमन क्या, रिटन स्टेटमेंट का और राइट स्ट्राइक ऑफ करना एडमिनिस्ट्रेटिव जज का काम है। तो इन दो नुक्तों को इस्तेमाल करके काफ़ी ज़बरदस्त दो नुक्ते आर्ग्यू किए, और कोर्ट ने नोटिस किया, बखैर रिपोर्ट मंगवाई है हाई कोर्ट से इन मामलों के ऊपर। पहला नुक्ता तो ये, अगर कोई लिमिटेशन का नुक्ता आड़े आ रहा हो रीजनल ऑर्डर के अगेंस्ट, या आपने रिवीजन सही टाइम के अंदर नहीं जमा करवाई, तो फिर एक ही शायद रास्ता बचता है, और उसके अंदर आप ये आर्ग्यू करें कि वो ऑर्डर ही वॉइड है। और इस केस के अंदर ये जो दूसरा नुक्ता है उसके साथ लिंक था। ऑर्डर किस तरीके से वॉइड है, क्यों, पहले दूसरा नुक्ता ये टेकअप कर लें कि अगर आपने ऑर्डर 4A देखा है CPC का, जो कि पंजाब के अंदर लागू है, दूसरे प्रोविंसेस के अंदर नहीं है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जज को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और उसके अंदर ये लिख दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास पावर सारी की सारी मौजूद हैं, राइट अप टिल द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ फ्रेम करके वो मुकदमा हैंड ओवर कर देगा ट्रायल जज को। यानी कि एक जज, डेजिग्नेटेड जज, जिसके पास पावर्स हैं ट्रायल करने, जिसके पास पावर्स हैं ट्रायल तक इश्यूज फ्रेम करने की, यानी रिटन स्टेटमेंट हासिल करने की, राइट स्ट्राइक ऑफ करने की, इंटरम एप्लीकेशन देखने की, उसने नहीं डिसाइड किया है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर अजीब चीज़ ये थी कि ओरिजिनली एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास गई, उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह हुई, उसको के पास से ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन ऊपर जमा करवाई गई, तो ऊपर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने नीचे ट्रांसफ़र कर दी एक ट्रायल जज के पास। और वो ट्रायल जज जो प्री ट्रायल चीज़ें वगैरह थी वो एक्सरसाइज करना शुरू हो गया, जब उसके पास ऑब्जेक्शन 710 के अंदर दी गई कि भाई तुम, आपकी तो ज्यूरिसडिक्शन इस मामले में है नहीं, तो उसने मौके पर ये इख्तियार किया कि अगर मुझे भेज दिया है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने, मैं तो तमाम पावर्स एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि मैं एक सिविल जज हूँ, और ये पावर्स वगैरह मैं नहीं रिकग्नाइज़ करता डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव जज और इसको के ट्रायल जज। सो इस नुक्ते के ऊपर भी इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये फर्स्ट इम्प्रेशन का केस था कि पंजाब के अंदर ट्रायल जजेस की क्या ये जो पावर्स हैं स्ट्राइक डाउन करने की, राइट क्लोज करने की, रिटन स्टेटमेंट की, और इशू से पहले वाली सारी स्टेप्स, क्या अब वो ट्रायल जजेस के पास नहीं मौजूद, और क्या सिविल जज होने की वजह से वो ऑर्डर 4A कहाँ जाता है, जिसमें स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इट वॉज क्वाइट यूनिक केस, दो जजेस के सामने ये मामला आज टेकअप हुआ। तो आई वॉज आर्ग्यूइंग आर्बिट्रेशन से निकलने, सॉरी आर्बिट्रेशन कह रहा हूँ, लिमिटेशन के मामलात से निकलने के लिए एक तरीका ये होता है कि वॉइड ऑर्डर के अगेंस्ट जजमेंट्स मौजूद हैं कि लिमिटेशन रन नहीं करती। सो आई वॉज आर्ग्यूइंग कि ये वॉइड ऑर्डर है, बल्कि वॉइड ऑर्डर है क्योंकि कोरम नॉन जुडिस है, कि जज साहब के पास वॉज नो जज इन दिस पर्टिकुलर मैटर। ये मामला ऑर्डर अगर रिटन स्टेटमेंट का अगर कोई बंद कर सकता था, तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जज कर सकता था, और चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने नहीं किया और एक ट्रायल जज ने किया, तो ये पावर उसने वो एक्सरसाइज की जो उसके पास थी ही नहीं। सो इट वाज एन ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन।
اس لیے اس کے خلاف لمیٹیشن نہیں لایا کرتی. آج جب میں ججز کے سامنے ریموٹلی ہو رہا تھا لاہور سے سپریم کورٹ اسلام آباد کے اندر 2 ججز کے سامنے پیش ہو رہا تھا بینچ 9 میں, تو انہوں نے آگے سے شروع یہاں سے کیا کہ جی ٹائم بارڈ ہے. تو اس کا جواب پہلے میں نے تیار کیا ہوا تھا کہ نہیں جی آرڈر وائڈ ہے. انہوں نے کہا جی وائڈ آرڈر کیسے ہو گیا, اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو جج, وہ ٹرائل جج تھا اور ایڈمنسٹریٹو نہیں, اس کا ایک علیحدہ آرڈر موجود تھا. وہ پڑھوایا آہستہ آہستہ مینیج کرتے ہوئے. سو کیس وچ واز پرابلی ڈیفیکلٹ, ہائی کورٹ سے ہم ہارے ہوئے تھے, سپریم کورٹ نے اس کے اندر انٹرفیئر کیا. اسٹے البتہ نہیں ملا انہوں نے, لیکن تاریخ چھوٹی ڈالی کہ یہ معاملہ آگے لے کے جائیں گے. تو اٹ شوڈ بی این انٹرسٹنگ کیس, خاص طور پہ ان چیزوں کے اوپر آپ کے لیے جیسے کہ ڈسکس کرنے کا بھی یہ مقصد تھا کہ آپ سے یہ شیئر کیا جائے کہ ایک امپورٹنٹ نقطہ کہ اگر آرڈر وائڈ ہو تو اس کے خلاف لمیٹیشن کئی کیسز میں نہیں کرتی, ایون دو اب ججمنٹس آگے ہوئی ہیں کہ ریزنیبل ٹائم میں آپ نے پھر بھی چیلنج کرنا ہے. مگر یہاں پہ ریزنیبل ٹائم نہیں گزرا ہوا تھا, چند دن ہی اوور تھے, 21 دنوں کا میرے خیال میں اور ٹائم بارڈ تھا تو ریویژن. سو اس لحاظ سے ریویژن کے خلاف ہم نے ریٹ کی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں. ریٹ ٹائم بار نہیں تھی, ریٹ کے اگینسٹ تو لاچز آتی ہے, بٹ نیچے ٹائم بار تھی. جب میرے پاس آئے وہ نیچے سے خارج ہو چکا ہوا تھا, اور ریٹ ہائی کورٹ نے یہ کہہ کے خارج کی کہ ہم یہ وائڈ والا انہوں نے نقطہ ہی نہیں دیکھا, اور وہ میں نے سپریم کورٹ کے سامنے ریز کیا. سو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاسبل کیسز یا لوگ کہتے ہوں گے کہ مشکل ہے وغیرہ, اگر آپ نے قانون پڑھا ہوا ہے تو وائڈ آرڈر اور یہ نقطے پہ مور سوفسٹیکیٹڈ نقطے استعمال کر کے آپ اپنی وکالت کو بھی چمکا سکتے ہیں, اور نہ صرف چمکا سکتے ہیں بلکہ ریلیف وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا مزہ اس چیز کا یہی, اس چیز کا بعض کہ آپ مقدمہ ایک نقطہ جو مشکل ہے اس کے اندر کر کے, اور ججز جو کہ نہ سے شروع کریں آپ ان کو اگر کنونس کرتے ہیں, آپ کو پراپرلی ہیئرنگ وغیرہ دیتے ہیں, انہوں نے پراپرلی آپ سنا, آہستہ آہستہ آپ اگر ان کو لے کے آتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور ایک وکیل کا تو امتیاز یہی ہوتا ہے. اور کیمپین کے لیے بھی میں آپ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں تھرو آؤٹ یہی کہتا رہا ہوں کہ دوسرے تو کیمپین کرتے رہتے ہیں, مگر میری وکالت بھی ایک طریقے سے میری کیمپین ہی ہے. آپ کے سامنے اپنی قابلیت اور جو لیگل ایجوکیشن اور آپ کو قانونی نقطوں پہ سکھانا ینگسٹرز کو اور نئے دوستوں سے شیئر وغیرہ کرنا, وہی میرا تو امتیاز ہے. My professionalism is why I am requesting کہ you should vote for me as well. ممبر پنجاب بار کاؤنسل کی سیٹ کے لیے میں کینڈیڈیٹ ہوں لاہور سے. پہلے بھی کام وغیرہ کیا, پڑھائی لکھائی کا معاملات, اور اس کو بھی آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو آپ کی شفقت ہوگی ایک پروفیشنل وکیل کے لیے, جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا ہے اس ٹائم کے اوپر دوسرے کیمپین کر رہے ہیں, مشکل ہوتا ہے. آپ اگر آگے دوستوں سے ووٹ میرا مانگیں گے بھی کہ نہیں یار یہ اچھا کام وغیرہ کرتا ہے, اس کو لے کے آگے چلنا ہے, تو it will enable me to actually continue with my professionalism as well, اور آپ سے یہ شیئر کرتے ہوئے. سو آخر میں the real reason for the additional reason for sharing this is کہ وکالت کا یار بہت شغل ہے. So I hope you enjoy it, you love it as well. As I keep saying, this is the best profession there is, اور اس کو اس میں پھلیں پھولیں اس کا بہت ہی مزہ ہے. بہت شکریہ جی, سلامتی.